accounting system, the records and procedure, both formal and informal, which relate to assembling, recording, retrieval, and reporting of information related to financial operation, and which also provide necessary internal control. Yeah, so means that accounting system is started from the business transaction, how to record, how to assembly all the information, and then you retrieve maksudnya daripada information tu you do the financial statement, and also bukan saja dapat merekod, the company also need to do internal control. Internal control macam cash cash mesti ada internal control sebab cash ni senang nak dicuri so mesti ada internal control bagi mengelakkan fraud. Okay, another one is a sound accounting system. Yang pertama, it's necessary to ensure resources are allocated in efficient and effective manner. It means that cash, receivable, semuanya dia allocate dengan cara yang lebih efektif Kemudian non-current asset. Bila dia nak buat ni untuk allocate efficient and effective manner, it also incorporate with policy and procedure. So in order to do recording all efficient, it must follow policy and procedure, including necessary internal control to assist management and achieve organizational objective. Jadi ada dua ni, mesti efficient and effective manner, kemudian follow accounting policy and policy. So this is accounting information. Accounting is concerned with the collection, this meaning analyzing, communication of economic information which user need to decision making. This is already explained to you. For information to be useful, it must possess certain quality. This what you have learned last week. Qualities to be the information is useful. Okay, the first one is relevant. Relevant saya dah terang. Reliable. Reliable ni lebih kepada faithful representation. Complete. Complete ni dia masuk bawah faithful representation. Accurate. Accurate ni maksudnya bukan accurate dari segi figure, no. Accurate dari segi materiality. Kalau materiality means that company cannot omit that information from financial statement. They need to include this information in the financial statement. In order it accurate, or in order it make the information is useful to the user. Objective without bias. Bias maksudnya ni neutrality. So how to be objective? Macam mana company jadi objektif dalam prepare financial statement? So all the transaction must have a supporting document. Means that apa juga transaction, whatever transaction occur in the business, is must support with the document. So lepas ni kita akan belajar dokumen tu. Comparable, this is I already told you. Cost effective, means that cost effective means that the cost cover in preparing financial statement must not exceed whatever they get lah, profit or whatever yalah dia punya yang dia dapat lah, profit lah. User friendly, so that it understandable and clear. This is refer to understandability. Concise, concise ni lebih kurang macam accurate. Maturity, timely. This is timeliness. So organizational objective, we have two. One is management part, and another one is internal. Management is person, is people who run for this business, the business. And the internal control is related another party that will assess the performance
of the management part lah. Dia kena tengok ya, internal control dia kena pastikan dia selari ya with the accounting policies ya. Okay, what does management do? This one, orderly and efficient business conduct including adherence to management policy. The assets are safeguard, maksudnya tidak berlaku fraud ya. Jadi semua dia record dan dia ada ya internal control dia. So tidak berlaku fraud, tidak berlaku kehilangan ya. Prevention and detection of the fraud and error, sama yang Lemkan kata. The accuracy and completeness of the accounting record, so means that all the material part must be included in the financial statement. Timely preparation of reliable financial information. So information must be prepared in time ya. Tak boleh lah but suka-suka hati je nak prepare sebila ya. So another one is internal control related to accounting system are concerned with ensuring that ni bagian internal control ya. Enter transaction are authorized, means that all the transaction must have person to sign ya. Authorized ni maksud dia ada orang yang sign untuk pastikan apa yang dibuat tu ada yang orang authorized ya. Macam nak keluarkan cash ya, tak boleh main keluar gitu ya, mesti ada orang tanda tangan to approve that payment. All transaction and other event are recorded promptly at the correct amount, an appropriate account and a proper accounting period. Accurate. So means all the transaction dia tak boleh lah delay ya. Bila berlaku transaction must be recorded and dia record ikut ya procedure, ikut accounting, proper accounting period, proper account dia, macam mana nak record dia ya. Nanti kita nak belajar this one. Access to asset and record it restricted. Maksudnya macam asset ni bukan semua orang boleh access ya. Dia ada orang tertentu ya, dia tak boleh. Terutama cash is very liquid item, can be stolen. Dia sangat mudah so that's why dia betul-betul kena jaga ya, kena ada restriction of the authorization. Recorded of asset, example in asset register, perpetual inventory record are compared with the physical asset on periodic basis and appropriate action is taken regarding any differences. This is also internal control ya. For the asset we have two recording. One is the ledger account, another one is for the assets register. For asset register, this is for internal only ya. So asset register will record all the item by item ya. Maksudnya all the item is that let's say vehicle, we have lorry with a certain plate number ya. And then we have also car okay. So we put under asset. As for the ledger, all these item that under this vehicle should go to only one account. That one is vehicle ya. As for the inventory ya, dia akan buat valuation at the end of the accounting year, whether they use perpetual ataupun periodic method ya, which type of valuation they take. So at the end will compare with the ledger ya. So not that only, they also will compare the record with the physical. Maksudnya kan at the end of accounting year ataupun kalau dia guna periodic perpetual method, mesti sentiasa dia akan pergi check ya inventory yang dalam store tu ya, ada kira ya, mesti dia tally dengan whatever amount recorded in the ledger. Ramai yang masuk ya, 173 lagi 3 orang ya. So this is accounting this is related with the transaction ya, occurred by seller ya. Ini dia punya procedure dia. Accounting records all monetary transaction, assets, liability, including book of prime entry. So dekat mana ada record? Book of prime entry, ni, ledger and supporting document ya. So now we are doing a source document that prepared by the seller ya. So mean how the procedure in doing selling ya.
Okay, this is a seller part. Okay, as for the seller terus ya, terus seller ya. Seller dia tak main terus jual ya. Kalau yang dalam supermarket tu tak ada masalah lah kan. Customer terus datang aja kan. Terus beli. Ada certain item ya. Dia kena tunggu customer order ya. So the seller will prepare quotation ya. This is quotation. So quotation is a list of the item that company sold with the price. So this is customer will make order based on quotation. It either by return ataupun secara call pun boleh ya. And then they will do sales order, and as for the seller, after they get the order from customer, so they will prepare sales order form. And this ni dalam sales order ni dia ada mesti ada customer detail, tarikh customer ni alamat di mana. Ada kalau di customer yang dah rasa apa dia punya account dia kan. And then the product codes means whatever ya yang customer dah order tadi, kita tengok kod dia. Okay, bila barang ya, barangan ya, biasanya company nak senang dari segi recording ya, to be efficient, dia letakkan kod-kod ya. Sebab kalau letak nama produk tu dia akan panjang ya. So usually it has a code ya. Sekarang ni for sekarang ni senang ya, dia pakai barcode ya, dia just scan saja. Sekarang apa dah QR code lagi kan. Product quantities berapa yang dia order oleh customer. Kemudian dah siap sales order. Lepas tu dia nak hantar ya the goods to the customer ya. Bila dia hantar goods to customer together with the good dispatch note ya. Goods dispatch. So in the good dispatch note it will show about the product quantities, berapa yang customer order, delivery details. Dekat sini juga ya, dia ada product specification ya. Kata dia nak beli pen apa, pen biru, pen putih, pen merah, pen hijau, tu ada specification ya. Kalau beli baju contohnya, size L berapa, size M berapa, macam tu ya. And then bila dia dah hantar barang ya, this is procedure ya. Bila dia hantar barang, maksudnya barang dah keluar ya, right? Bila barang dah keluar, so as for the inventory record, you must update in bin record. Bin record ni adalah record of inventory ya. Jadi inventory ni record ni dia update lah sebab barang dah keluar ya. Kalau barang dah keluar, so dalam bin record dia is already record for the sales. And then bila barang dah sampai ya, barang ni dihantar ya kepada customer, and customer has notified for the goods delivery, and then the seller already get notification from the customer, and then dia baru prepare sales invoice. So this is all the this transaction, this is credit transaction ya. Yang saya cerita ni adalah credit transaction ya. Credit transaction. Kalau kalau cash dia tak ada masalah, terus pergi je beli, bayar habis. Ya, this is credit transaction. Bila dia dah dapat barang, customer dapat barang, what seller will do, they will prepare sales invoice. So the sales invoice dia sama dengan purchase invoice. Sama saja, dokumen yang sama. The difference that the sales invoice, this invoice has the copy dia ya. Dia ada salinan dia. So as for sales invoice, the customer will get the original ya. Original yang salinan yang pertama ya. So dalam sales invoice ni dia letak product quantity, price dia, per price, and then total, VAT means like the tax dia, sale tax dia yang ada yang berkaitan ya. So bila dia dah keluarkan sales invoice, at the same time dia kena buka ya
sales day book ya, sales book. This is a book of prior entry ya. Ni dia dah mula buka record dah. Dekat sini baru dia record untuk accounting transaction, dia mula di sini ya. Record dalam sales day book. And then how to record? This one dia record daily ya. Bila dia dah transaction occur, terus dia record dalam sales day book. At the end of accounting, at the end of the month, yeah. So all the total amount of the sales day book will be posted to the trade receivable control account. So how to record this one? The company should debit trade receivable control account, credit sales. So this is applied with the double entry rule. Yeah. So as a trade receivable control account, this is an asset. All the asset, yeah, asset occurred, yeah, occurred. So you debit. This is asset. The trade receivable occurred because of the sales, credit sales transaction. So we will debit trade receivable, we will debit asset. And as for the sale, this is a revenue, so we credit sale. Dia mesti ada dual effect. Satu mesti debit, satu lagi kredit. Ya. Kenapa kita debit untuk trade receivable? Sebab dia item bawa aset. So as for asset, dia punya rule dia mesti didebitkan ya bila berlaku urus niaga ni ya. Untuk transaction untuk trade receivable ya. And then untuk sales pula dia ada wujud bawa revenue. So according to the rule kita kena kredit dia ya. So satu dah debit, satu dah kredit ya. So this is after a month ya. Bila dah cukup sebulan, this will do. At the same time ya, company ya, seller will produce a customer statement ya. So this statement they will send to the customer ya. Dalam statement ni dia akan tunjuk ada jualan berapa, kalau ada pulangan dia akan tunjuk ya. Last kali dia bagi tahu what is the balance for the trade receivable ya, the customer owe to the business ya. So at the end of the month juga dia ada dua ya. This is sale day book will go to nominal ledger ataupun general ledger. For general ledger is apply double entry rule ya. At the same time bila dia buat sales invoice ni, dia kena record juga dalam memorandum ledger ataupun kita panggil receivable ledger. So this one kena perhati betul-betul ya, term-term kat sini, nanti kamu tahu kat mana ya. So as for the memorandum ledger atau nama lain receivable ledger, this is not part of double entry. Part of double entry dalam nominal ledger saja yang dia post dalam nominal ledger, yang dia debit trade receivable control account, credit sale. As for memorandum ledger, dia ada detail about the customer detail pasal customer, dia akan tulis nama customer, account number, setiap urusan niaga, kalau dapat diskaun ke, pulangan, semua ditulis kat sini ya. So this amount, whatever amount in the trade receivable control account must be similar with the total all the customer punya hutang, dia akan total out ya dalam receivable ledger ni. Satu figure pada total out mesti similar dengan trade receivable control account. Kalau tak similar, they will do reconciliation ya. Also as for the customer, when they receive for this statement, they will compare with the dengan receivable ledger ni lah. Customer yang ni dengan receivable ledger ni mesti tally juga Okay, ini okay? Boleh Okay. And then buyer pula, part buyer ya. Tadi saya dah cakap ya, bila dia dapat quotation dia akan buat purchase requisition. Dia akan bagi tahu lah berapa dia nak beli. And then purchase order, they will submit purchase order, apa barang yang dia nak beli.
And then bila barang dah sampai, in part of the buyer, dia punya dokumen ni adalah good receipt note ya. As for the seller, good dispatch note. Dia samanya ni, cuma bezanya nama. Ada setengah buyer ya, dia punya good receipt note dia adalah salinan ya. Good dispatch note juga, cuma dia dapat yang asal, yang salinan tu company simpan ya. And then bila barang sampai ya, at the same time bagi buyer pun dia akan update dia punya bin record. So the purchasers record in a bin record ya. And then later dia akan dapat purchase invoice. Purchase invoice inilah dia akan menyatakan hutang ya, yang dibeli barangnya hari tu ya. When they receive for this purchase invoice, dia kena update dalam purchase day book ya. This is a book of prime 3. At the end of accounting, at the end of the month, sama juga tadi kalau seller dia post pada nominal ledger. Yang ni pun nominal ledger juga, tapi dia akan record sebab dia adalah buyer. So dia akan debit purchases and other expenses ya. Kenapa ada expenses kat sini dia kena record? Sebab ya, bila dia do purchases, dia juga incur ada expenses. Contoh dia lah carriage inward, insurance on purchases. So this one dia kena record masa ni kat sini ya. And then credit trade payable. Trade payable is the liability ya. So when liability occurred, means that the trade payable amount increases, it should credit for this amount. As for this one purchases, this is under expenses, so you need to debit ya. Nampak dah ya? Lawan bagi revenue adalah expenses ya. Bila sales berlaku kita credit, as purchases kita akan debit. Dia itu lawan. Bagi asset, kawan dia adalah liability lawan dia ya. Kalau asset kita debit, increase mean increase in asset. As for the liability increase dia, kita kena credit ya. So also ya, at the end of the accounting year, memorandum ledger untuk purchases ya, and credit dia pun kena update juga. Ini dia kena buat rutin. Yang ni posting ni kita buat sebulan sekali ya. Yang record yang ni pun rutin ya. So dalam payable ledger atau memorandum ledger, dekat sini dia akan record bila dapat saja purchase invoice ya, dia terus record. And then they compare yang di purchase and other expenses ni, purchases ni, account ni ya, contract, bukan purchase ni, trade payable contract account ni dia akan compare dengan list total bagi semua supplier ya, balance dia semua supplier, balance dia punya hutang ya. They will add together, they have total, and this total they can compare dengan trade payable control account. And then kalau ada yang tak tally, they will do reconciliation. As for the supplier statement, dia akan compare dengan dalam payable ledger ni. Katakan supplier statement ni daripada ABC company. So dalam payable ledger, dia akan cari ya ABC company and dia check ya, dia punya transaction tu tally tak dengan supplier statement ni. And last kali dia punya hutang ABC ni dengan ABC sama tak dengan yang statement ni. Kalau tak sama juga dia kena buat reconciliation. Okay? Boleh ya untuk purchases dengan untuk credit sales atau purchase on credit. So far okay? Okay madam. Boleh. Okay madam. Ini dah masuk cash transaction. Pertama ada receipt penerimaan ya. Ini semua ini berkaitan dengan purchase on credit lagi ya. Remittance advice, customer advice on payment being made ya. Ini masa dia dapat bayaran, check atau bayaran. Biasanya customer akan hantar bersama dengan remittance advance ya. Remittance advice is detail about the payment ya. Dia akan beritahu dia akan bayar invoice mana. Kalau ada pulangan dia will reduce the payment ya, reduce dia punya hutang tu dengan pulangan ya. Kemudian ya bila dia buat remittance advice baru dah disediakan check.
Ini untuk dia minta pembayaran, kemudian sediakan cek ataupun sekarang ni semua pakai apa, online saja kan. Terus dia buat bayaran secara online. Product code, quantity, ni macam salah kali ni. Okay, bila dia buat bayaran, dah buat bayaran, tak kena record record dalam cash book. Cash book dia journal, kita panggil dia dalam cash receipt journal. Dia punya cash book dia. Cash book dia ada dua, one is cash receipt journal, satu lagi cash payment journal. So dia akan update dekat sini. This is a prime book of entry. So at the end of the month, it will debit cash, credit trade receivable. So cash is asset. So trade receivable is asset. Bila dia buat bayaran buat bayaran bila terima bayaran means that trade receivable sudah bayar So maksudnya ni telah mengurangkan trade receivable amount. So we credit for trade receivable amount. Tadi masa kita beli barang kita jual barang, trade receivable bertambah sebab dia beli barang, kita jual barang, so we need to debit trade receivable account. Yang ni ini ada double entry. Ini ikut double entry. Sama juga bila berlaku pembayaran ni bila dia dapat bayaran, dia kena update juga receivable ledger ada receivable ledger ataupun memorandum ledger Kalau sebut receivable ledger je, ini dalam memorandum ledger maksudnya detail about the customer. Kalau trade receivable control account, this is appear in the ledger account Ini buku lain, ini pergi buku lain. Ini buku yang masuk terus dan trial account, ini buku sebagai internal control saja. Okay? Ini receipt. Ini payment pula Ini kalau dia dapat payment pula ini in term of the buyer, bila dia dapat invoice daripada supplier, so dia akan buat check atau payment requisition, request for payment for this invoice, and then dia sama ada dia keluarkan check ataupun sekarang online kan, terus buat bayaran Macam tadi dia terima bayaran terus terima ke dalam account. Sekarang senang semua pakai online And then bila dah buat bayaran, dia kena update cash book. This is payment cash payment journal ni dalam prime book entry. So at the end of the month, this amount, total amount dia akan transfer to so trade payable ni ada liability So tadi kita berhutang, kita kredit And then bila nak bayar, kita debit. Maksudnya kita decrease for the debt. And then so the cash, cash akan berkurang sebab kita bayar. So we'll credit cash. As for memorandum, bila kita buat kat sini kita buat, bila kita buat ni untuk cash payment journal, at the same time dalam payable ledger ni pun kena update Ni pun kena update ni kan. Kena buat dua. Ini rutin berlaku masa transaction. Ini at the end of accounting, at the end of the month biasanya buat. Okay, clear or not? Boleh Clear. Okay, this is inventory Bila dah inventory, advance delivery note, sebelum itu dia akan dapatlah delivery note, saya akan mengatakan the goods going to be transferred. And then bila goods dah sampai, dia akan terima dengan goods receipt note. This one, dia akan check lah semua according to what being ordered Bila dah sampai barang, dia update dengan inventory record. As for goods receipt note daripada goods receipt note ni lah dia update inventory itu saja dia dekat sini saja. Ini part of the store. Ni store yang buat kerja ni ini internal control store. Dia akan update dia punya bin record bin card. Okay, this is non-current asset. Nanti kita akan belajar lebih detail untuk non-current asset. Ini masa beli addition
Capital expenditure requisition, katakan company nak beli bangunan ya. So dia biasanya bangunan ni harga dia mahal ya. So biasanya dia akan buat kata kerja untuk buat request for the buying for purchase of the non-current asset. Bila dah lulus baru dia buat purchase order. And then bila barang sampai ya, baru dia dapat purchase invoice Purchase invoice dia sama dengan sale ya, sales invoice. Dia dokumen sama, just that yang prepare dia adalah seller ya. Seller will get the duplicate copy, as for the purchaser dia akan dapat original copy ya. So when dia get for this one ya, dia dapat dia purchase invoice. So this is internal control, dia akan masuk dalam asset register. Dia akan record ya detail about the non-current asset ya. And then at the same time ya, bila dapat purchase invoice, bila dia produce saja check, bila dia buat payment saja, so cash receipt ini maksudnya cash ini dia jual ya, jual non-current asset ini pihak bagi penjual ya, dia akan buka ya cash receipt book. Oh ini untuk disposal ya. Kalau beli dia masuk sini ya, dekat sini maksudnya dia jual ya. Maksudnya dia nak ganti baru, dia jual. So bila dia jual, dia akan terima check ya. Check ni yang dia akan masukkan dalam debit bank atau cash credit disposal. Kan ni soalan kita akan belajar later. Ini kalau ada proceed lah. Proceed ni masuk harga jual lah. Harga jualan, so dia akan dapat lah cash daripada jualan. Kita buat cash daripada jualan, we call that proceed ya. Apa ya? Proceed is the cash from selling. And then ini kalau disposal dia jual ya. Ini kalau disposal ni maksudnya dia lupuskan gitu saja, dapat notification. So dia akan masuk dalam journal lah. Untuk disposal of non-current asset, record dia dalam journal lah. So they will debit disposal account, debit accumulated depreciation, credit asset. So you will learn later ya. Okay, this is document ya, document related with the all the business transaction occur ya. Yang pertama adalah quotation. Quotation saya dah beritahu ya. Apa yang content dalam quotation tu adalah quantity, description, detail of goods required. Purpose dia adalah to establish price from various supplier and cross refer to purchase requisition ya. Maksudnya quotation ni dia akan dapat daripada banyak supplier, dia akan compare which is yang mana lagi bagus. Ya, maksudnya dia akan cari pada harga yang paling rendah lah. Rendah pada kualiti yang bagus ya. So and then dia akan buat purchase requisition. Daripada quotation ni lah baru dia buat purchase order ya. So purchase order, detail of supplier, example name, address, quantity, description, detail of the goods, required term and condition of delivery payment. This is sent to supplier as request for supply. Maksud dia hantar kepada supplier will supply whatever item that been ordered ya. And then sales order. Sales order, in this is part of seller, this is a part of the purchaser. So as the seller dia akan sediakan sales order daripada yang dia dapat dari purchase order tadi lah ya. Dia cross check order placed by the customer daripada purchase order ni kan. Send to the store warehouse bound for processing order. Dari sinilah dihantar pada store, inventory dia kan. And then store akan proses barang-barang yang akan dijual And then bila barang nak keluar we call that good dispatch note. Ni daripada seller punya part. So barang dah dia record dah, mampu nak keluar. So dia akan produce a good dispatch note. Apa yang ada sini, detail of supplier, example name, address, quantity and description of good ya. So purpose dia provided by supplier check with the good receipt and purchase order. So tujuan dia ni ya, dia nak check ya apa yang di order oleh customer, barang ni betul ya. And then
dengan barang yang dia nak bawa tu ya mesti sama ya, tally ya. As for the buyer pula, dia akan dapat yang original part, ni adalah yang pendua dia ya. So yang original part kita panggil good receipt note. Ada juga company dia buat good receipt note sendiri ya. So ini cross check bagi yang untuk good dispatch note ya. Quantity and description produced by company receiving the goods as a proof of receipt. Ni kadang-kadang company dia ada juga dokumen yang ni ya. Ada setengah company dia tak ada pun, dia cuma ada ambil je yang kedua tu ya. Yang asli daripada seller ya. Match with delivery note and purchase order jadi bila dia dapat barangan sampai dalam kat store ya, dia akan check barang tu mesti tally dengan good receipt note and purchase order. And then kalau semua okey, tak ada apalah, just dia proceed dengan susun barang kat store, record dia punya bring card. Kalau macam ada yang silap barang yang di order, dia akan hantar kalau rosak barang tu dia hantar, salah barang pun dia hantar. Lepas tu dia hantar, dia akan produce debit note ya untuk this is a buyer side ya. Okay, kalau tak ada masalah ya, semua okay, so seller dah dapat notification daripada buyer and then seller akan produce invoice So invoice ada nama, dalam invoice tu mesti ada name, address of supplier and customer detail of good, example quantity, price, value, sales, tax and term of credit. So this is why invoice being produced, because issued by supplier of good. Invoice ni supplier yang akan produce and dia ada kopi-kopi dia yang asal akan pergi kepada buyer. That one bila buyer dapat is become a purchase invoice pada seller, jadi sales invoice. Jadi sales invoice ada yang kedua, yang original is the purchase invoice. Okay, issue by supplier of a goods as request for payment. So kenapa dia bagi invoice ni? Supaya dia minta bayaran ya. Invoice ni lah cara dia nak tutup hutang ya. For supplier selling that the goods service, this will be treated as sales invoice. For customer, they will be treated as purchase invoice. This is already I told you tadi. And the credit note. Credit note ni ingat ya, ni issued by supplier ya. A check with the document regarding of the goods return. Di mana customer return the goods ya, supplier akan produce credit note to reduce ya hutang bagi hutang customer tu ya. So this is detail supplier. Example name, address, content detail of good return, quantity, price, sales, sale tax, term of credit, and name, address, quantity, and description ya. Okay. So far okay? Okay, madam. Okay ya. Nah, debit note siapa yang keluarkan? Kalau credit note supplier keluarkan, kalau credit note supplier keluarkan, debit note adalah buyer yang keluarkan ya. Bila dia dapat barangan, barang tu tak seperti yang dia order, so dia akan pulang balik ya. Bila dia pulang barang tu, dia akan together with the debit note ya. Debit note akan bagi detail ya about the barang yang dia pulangkan ya. Detail pada supplier, content detail of good return, quantity, price, value, sale tax, term of condition ya. Ini produced by the buyer ya. So statement ni supplier yang issue ya. Ini dia bagi pada customer to tell about the hutang ya. Hutang total debt that been owed by the customer ya, and all the detail about the sales transaction. Kalau ada supply, kalau ada return pun dia akan record dekat sini. Kalau payment pun dia akan tunjuk dalam detail ni ya. Detail supplier, example name, address has detail of date, invoice, number and value, payment made, refund and amount owing ya. Dan kalau last sekali tunjuk pada amount yang dihutang ya. Remitter advice, this is sent to supplier with as notification of payment ya. This is together with the check being made ya. Dia akan hantar check dengan remitter advice. Remitter advice ni dia detail about the payment ya.
Method of payment, invoice number, account number and then. So dalam method invoice ni dia akan bagi tahu ya which invoice yang dibayar, check number apa dan sebagainya lah, tarikh ya. Receipt, detail of payment received. Jadi as for the seller, bila dia dapat check tu, dia tak boleh lah stop kat situ ya. Dia kena buat notification, notify for the customer bahawa dia dah terima payment. So cara dia notify, dia sediakan receipt. Ya, receipt ni pun dia ada pendua dia ya. Dia ada salinan ya. Jadi yang original dia akan bagi kepada customer. Jadi customer dapat yang original, bila dapat itu dia panggil cash receipt. As for the supplier, bila dia keluar, as for the seller, bila dia keluarkan, seller yang keluarkan receipt ni ya, bukan supplier ya. Seller keluarkan receipt, yalah. Bila dia dapat bayaran, dia keluarkan receipt, yang original dia akan bagi pada supplier. Yang supplier dapat yang original, supplier dipanggil cash. Supplier dipanggil cash receipt, ya, sebab dia terima bayaran. As for the seller, dia panggil cash payment sebab dia buat bayaran. Detail of payment receipt. Issued by selling company indicating the payment receipt. Okay? Madam, Ya. boleh tak ulang yang debit note? Debit note. Debit note ni dia issue, siapa yang issue dia adalah buyer, customer lah. Kenapa dia issue debit note? Because item yang dia terima melalui good dispatch note tu kan, bila dia check item tu tak tally ya, tak seperti yang dia order ya. So kalau dia tak seperti yang dia order, biasanya they will return back to the supplier ya. Masa dia return pada supplier, they ask the supplier to reduce their debt ya. Ini berlaku ya untuk debit note ni. Untuk debit note ini ya, dia bagi tahu dengan supplier supaya reduce dia punya hutang ya. Jadi debit note, credit note ni semua urus niaga hutang ya, credit transaction saja yang ada. Kalau macam cash, cash ada juga ya, nanti dia terus refund balik duit tu. Okay ya, dia arahkan ya, dia minta supplier kurangkan dia punya hutang ya. Jadi maksudnya dia hantar barangan yang dia salah yang dia order, dia pulang balik kepada supplier dengan bersama dengan debit note ni ya. Debit note ni dia minta pada supaya dia minta supplier kurangkan dia punya hutang. Dapat tak? Dapat madam. Thank you madam. Sama. Kita ada soalan pada Ain Afrika. Betul lah ya Afika, saya cakap quotation ni memang datang dari supplier ya. Quotation ni memang datang dari supplier ya. Ada kat sini ya. Quotation ya, dia datang daripada supplier ya. Buyer minta daripada supplier. Jadi supplier yang akan produce. Jadi buyer biasanya dia akan dapat quotation daripada beberapa supplier ya. Sebab dia nak beli barang, dia akan mesti cari harga yang murah, barang berkualiti. So quotation ni dia dapat daripada beberapa supplier and then baru dia sediakan purchase order. Jadi purchase order yang dia sediakan ya for the buyer ya, based on the quotation. Quotation is produced by the supplier. Okay, dapat Ain? Okay. Dapat. Okay. Terima kasih. Ada lagi nak tanya? Madam nak tanya Kalau debit note tu kan dikeluarkan oleh customer kepada supplier kalau overpayment kan? Terlebih size kan? Sebab dia buat pulangan. Pulangan ataupun item yang dalam invoice tu pun ada macam tersalah kan, dia akan keluarkan debit note. Yalah, tujuan dia supaya dia minta kurangkan hutang lah. Itu salah satunya lah. Kalau underpaid tu macam mana?
kalau contoh kalau kat invoice tu nilai dia lagi Kurang. sikit daripada apa yang sebenarnya dia purchase tu. Dia tak akan minta tambah hutang. Tak ada supplier pun akan minta request untuk tambah hutang. Biasanya yang ni supplier akan sedar. Kalau customer biasanya dia tak peduli pun. Kan hutang ni kadang-kadang orang tak peduli ya. Jadi supplier yang buat, apa supplier akan buat? Dia akan issue another invoice. Dia tak ada note lagi dah ya. Dia akan issue invoice. Maksudnya tambah invoice lagi lah. Dia akan tambah invoice lagi. Okay. Sini. Okay, clear tak? Clear ya? Ada tanya? Jalan ada nak tanya tak? Ini sebenarnya dokumen ni tak cukup lagi ya. Ada dokumen lagi adalah bank statement ya. Bank statement ni siapa yang keluarkan? Bank. Bank ya. So this is external document from the bank ya. Nanti dia dapat reconciliation dengan cash book ya. Bank statement. Bank statement detail about pembayaran dan penerimaan ya. Satu lagi tadi kita statement yang ni adalah ini supplier statement ya. Ini daripada supplier, dia akan nyatakan all details about the customer transaction ya. Sama ada dia beli barang ataupun dia bayar ataupun berlakunya pulangan, semua dia record kat sini. Last kali dia akan tunjuk berapa hutang dia ya. Sama juga bank statement. Lagi apa lagi statement dokumen yang kalian kena belajar lagi ya. Itu sajalah. Ada lagi nak tanya? Kenapa tak ni? Mesti lagi tak saya tak on pula. Okay, ada nak tanya tak? Dokumen-dokumen ni? Okay. Okay. So kita pergi pada beda ini. Okay, so far okay? Hafizi okay Hafizi? Adam okay Adam? Okay. Okay, madam. Okay. Hafizah? Ya. Okay. Okay. Ada lagi tak ni lain ni? Ada Saiful Adam, ada Adam saja ya? Ainin okey tak? Ya, madam. Okey, Nias? Hana ada nak tanya Madam. tak? Hana Zalia? Tak ada, madam. Tak ada. So sepatutnya bagi soalan, saya tak sedia soalan pula. Apa saya nak tunjuk dokumen ya? Dokumen. Saya cari dulu. Cuba tengok MA. Ini buku lama ya. FA1. Ini ada dokumen. Documentation part ni.
Semua nampak tak saya tunjuk sekarang ni FM1 punya ya? Nampak. Ni FM1 punya. Dalam BPP pun ada juga ya. Detail yang saya terangkan sini ada kat sini ya. Kalau dekat FM1 dia lagi detail ya. Supaya list, staff schedule, timesheet ini untuk expenses ya. Mana dia? Document. Ini contoh invoice ya. Invoice mesti ada company name. Ini ada supplier ya. Supplier. Ini kat sini adalah nama customer ya. Jadi customer akan dapat benda yang sama ya. Customer kat sini dia jadi supplier dia. Ini adalah dia punya. Kemudian dia akan ada alamat. Account number ya. Siapa penghutang ni, penghutang dia ada account number dia. Kemudian dia ada sales tax registration. Kat sini ada nombor dia register dengan government ya. Sales tax VAT, kalau sana panggil VAT ya, value tax added. Value added tax ya. Kemudian ini ada detail barang yang dia beli ya. So barang yang dia beli ya, dia mesti ada harga per, ada company unit price ya, satu ya. Harga satu unit, ini quantity dia beli and then this is amount yang dia beli. So dekat sini juga dia akan letak delivery charge dekat sini ya. 100 ya. Ada setengah tu delivery charge ni. Ini kalau company dia pakai lori sendiri ya. Kalau company tu dia sewa pakai delivery. Dia pakai company yang delivery. So company sana yang akan sediakan invoice ya. Delivery. So this is the amount, gross amount ya. Maksudnya total kat sini, ni panggil gross amount. Kemudian ada dia sales tax, tolak sales tax, dapat amount payable, amount yang dia kena bayar. Kenapa dapat gross? This is the net amount yang dia kena bayar ya. Oh no. This is gross. Sebab dia bayar termasuk dengan tax ya. Ini net sebelum tax ya. Tambah tax dia jadi gross amount. Okay, clear? Boleh? Yeah. Boleh. Jadi apa yang perlu ada dalam invoice ya? Invoice saya cakap dia ada kopi salinan. Okey. Ini tadi juga ya. Ini contoh lagi satu invoice ya. Dia letak figure kat sini, dekat sini dia letak registration tax dia letak belah bawah ya. Ini ada contoh credit note ya. Ini supplier yang produce ya. Credit note. Dia beritahu apa barang yang dia pulangkan dengan harga dia. So bila pulangan dia nyatakan juga tax yang dia deduct balik ya. Ini amount gross amount yang kena tolak daripada hutang tu ya. Ada lagi. Supplier. This is contoh supply statement. Ini adalah supplier name, ini adalah penghutang dia, trade receivable name, customer yang hutang, account dia, alamat semua, dia punya telefon number, dia punya sales tax ya, registration number. Ini detail dia ya. Ini balance dia bulan lepas. Invoice maksudnya dia ada beli baru, beli invoice ni maksudnya dia ada beli barang. Kemudian dia terima bayaran sebelah kredit.
Ini adalah sedia ini adalah supplier yang sediakan kepada receivable Jadi bila berlakunya jualan, dia akan rekod sebelah debit untuk receivable account kat sini lah. Kredit ni maksudnya hutang dia berkurang hutang receivable. Yang ni menambahkan hutang receivable, ini mengurangkan hutang receivable sebab payment Ataupun dia ada buat credit note, disediakan credit note, so dia akan kurangkan hutang kat sini. Ni pun ada credit note lagi, jadi last sekali total hutang dia adalah 847. 847 So dia ada term and condition kat sini. Term and condition, setengah term kadang dia letak kat atas depend 30 days net, maksudnya kalau dia punya tempoh bayaran dia bagi dalam 30 hari. And then kalau dia bayar dalam 7 hari, 1% discount for payment in 7 days. Maksudnya selepas 7 hari daripada beli kalau dia bayar dalam tempoh 7 hari, termasuk tarikh yang dia beli tu dah kira 1 hari tarikh invoice tu dah kira 1 hari So dia akan dapat diskaun 1% jadi maksudnya bayaran tu akan kurang lah sebanyak 1% Okay. This is purchase ledger. Ini contoh memorandum ledger memorandum ledger bagi customer customer bila dia dapat statement dia akan check dengan dia punya purchase ledger untuk bagi syarikat ni lah. Pikat dia hantar ni statement untuk seller part bila dia beli barang so dia akan update ini dalam purchase ledger. Ini dalam memorandum ledger dia letak nama. Ni tak ada double entry cuma dia record saja Pick handling 1 Jun, dia tengok apa yang dia beli, dia akan record. Dia bayar, dia record, invoice, credit note dia dapat credit note, payment and credit note amount. So balance 337 Jadi Finstar ni adalah yang membeli barang Finstar punya account, dalam dia punya purchase ledger dia punya balance 33731. Dalam statement ada 84786. Maksudnya tak tally lah, tak sama nanti kena buat reconciliation lah. Ini kita akan belajar later kena buat reconciliation Maksudnya bila dia nak bayar, dia akan check lah dulu macam kat sini macam dia ada hutang lagi Invoice 39278 bagi supplier ada hutang ini, bagi dia kat sini pula payment ini invoice 394 dia ada buat payment 117. Mana 117? And then payment 412 ada kat sini. 412 ada, ni ada. Yang ni maksudnya kredit invoice yang ni 392 dia tak dapat lagi Dia tak terima lagi invoice, jadi dia tak record lagi this one sebab ini dia post kan. Jadi lambat Jadi in term of the supplier, dia dah buat dia dah prepare invoice sebab barang dia dah terima dia dapat notification daripada Finstar, barang dah sampai. So dia prepare invoice, tapi invoice ni tak sampai lagi pada Finstar Jadi Finstar dia tak record, sebab tu hutang ni masih lagi 33731. So this one nanti dia kena buat reconciliation sebab this figure dengan this figure tak sama Okay. Okay tak? Boleh Boleh. Okay je madam. Okay je Madam ada orang check. Ada orang teks. Clear. Madam saya tak faham yang sale tax. Kenapa mesti tambah tax net price lepas tambah tax jadi gross price? Okay, kenapa dia jadi gross price? Gross ni maksudnya amount sebelum tolak tax Amount maksudnya harga jual termasuk tax. Kita panggil gross. Gross Gross. Bila kita record kita tak gross. Gross amount kita panggil gross. Net sebelum tolak, lepas tolak tax. Maksudnya kalau dalam invoice tadi harga total sebelum campur tax
Invoice. Mana pula invoice ni? Ni resip ya, ni contoh resip ya. Oh dah ni chat ya, ni chat. Mana pula? Ada requisition ya. Payment requisition dia tadi tu. Mana dia invoice? Ni remitted advice eh. Remitted advice, remitted advice tengok dia tulis detail dia. Apa yang dia bayar. Jumlah cek yang dia keluar adalah 373.60 dia bayar untuk, ni detail-detail dia. Ni remitted advice. Ataupun dalam bentuk ni ya. Ini supplier dia siap-siap buat. Tengok sini ya. Satu lagi. Ini kalau total goods inilah kita panggil net. Net ni memang satu harga je. Yang kita bayar untuk itu saja, itu net. Harga yang jual ataupun harga beli, itu saja. Tapi bila kita masuk dengan sale tax, ini 70.5, ini dekat UK ya, 70. Boleh tambah dia jadi gross. Ya, ingat ya, gross mesti adalah amount purchases ataupun sales ya, tambah dengan sale tax. Boleh dapat tak? Boleh tak? macam. Boleh ya? Jangan keliru ya. Okay, customer statement tu consist berapa lama punya transaction ya. Supplier statement ni, bukan customer statement ya, supplier statement ya. Yang ni dia akan keluarkan hujung bulan. Untuk 1 bulan punya transaction ya. Jadi bila cukup bulannya, supplier akan produce supplier statement, dia akan bagi kepada customer untuk check dia punya tu ya. Jadi untuk yang balance tu, dia ada balance, opening balance kan, balance daripada bulan lepas. Jadi nak tahu apa balance bulan lepas, kita tengoklah yang bulan lepas punya supplier statement ya. Dia biasanya ya, statement ni dia minta bayaran ya. Maksudnya customer kena bayar dalam tempoh sebulan lah paling lewat. Tapi tengok juga ada company dia punya term of condition boleh bagi sampai 2 bulan, 3 bulan, depend ya. Tapi biasanya company tak akan bagi lama hutang. Sebulan dah cukup ya. Nanti dia punya cash dia problem. Okay, ada lagi nak tanya? Okay. Sekejap saya check ada soalan tak? Ada apa nak tanya lagi? So far ni okey tak? Saya nak masuk sales tax, okey tak? Okey. Cuba saya check ada tak maklumat sales tax. So far okey dokumen-dokumen ni semua okey. Okey. Saya cari juga dulu saya punya slide mengenai sales tax.
Authentication. Sure. Tak ada. Kejap ya, saya tengah cari. Take 5 dulu ya. Saya cari benda yang saya nak bagi kat kamu. Assumption. Okay.